बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरी तमाम बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। तो हम बात कर रहे थे उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के अदल और इंसाफ की। और वल्लाही अगर मैं आपको इनके अदल और इंसाफ के किस्से जो है सुनाती जाऊँ तो मुमकिन है कि दिन और रात जो है गुजरते रहें, लेकिन इनके अदल और इंसाफ के किस्से जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो अब तक हमने जो भी उनके बारे में जाना उससे हमें यही पता चलता है कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जैसा हुक्मरान, उन जैसा बादशाह ना दुनिया ने देखा और ना ही देखेगी, जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके मस्जिद में झाड़ू दे रहा हो, जो आधी दुनिया पर हुकूमत करके पानी की मश्क अपने कंधों पर उठाकर बेवा औरतों के घरों में पानी भरने जा रहा हो। लोग ऐसा बादशाह नहीं देखेंगे जो ऊँट चराता फिर रहा हो। बैतुल माल का ऊँट गुम हुआ, अकेले ही निकल पड़े उसे ढूंढने। आगे अनस बिन कैस मिले, बोले कहाँ जा रहे हैं या अमीरुल मोमिनीन? बोले तू भी आ जा, बैतुल माल का एक ऊँट गुम हो गया है, मिलकर तलाश करते हैं, पता नहीं कितने मुसलमानों का इसमें हिस्सा होगा। ज़मीन पर ऐसा बादशाह नहीं आ सकता क़यामत तक जो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होकर कीकर के पेड़ के नीचे बगैर पहरों के सो रहा हो। आज हमारे छोटे छोटे हुक्मरान वोटों के ज़रिए कुर्सियों पर बैठने वाले, इनके आगे भी पहरे पीछे भी पहरे, और ये चलते भी हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों में, और फिर भी ये डरते डरते कदम बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी आवाम का ख्याल नहीं रखा, इन्होंने अदल नहीं किया। और उमर ने अदल अदल किया, इंसाफ को कायम किया। इन हुक्मरानों ने जुल्म किया, और इसीलिए ये जगह जगह जो हैं अपने चेहरे छुपाते फिरते हैं, खौफ के मारे डरते फिरते हैं। मगर उमर ने इंसाफ किया, अपने आगे जो है अपने नाम के आगे फारूक का लक़ब लगवाया, और ये बताया कि उमर ने हक और बातिल को अलग करके दिखा दिया। हसन बसरी फरमाया करते थे, अपनी महफिलों को उमर की मजलिसों से सजाओ। हज़रत आयशा फरमाया करती थी, उमर के तज़किरे किया करो, क्योंकि जब उमर का तज़किरा होता है तो अदल का तज़किरा होता है, जब अदल का तज़किरा होता है तो अल्लाह का तज़किरा होता है। इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने वाला अल्लाह की राह में जाने वाले मुजाहिदीन के दरवाज़े पर जा जाकर दस्तक दे रहा है और कहता है, अम्मा तेरा बेटा अल्लाह की राह में गया हुआ है, मुझे बता तेरे घर का कौन सा सामान आना है, मुझे बता तूने क्या मंगवाना है, तेरे घर का कौन सा राशन है जो आना है, मुझे बता मैं तेरे नाम से तेरे बेटे को खत लिखूं, मुझे बता तू तो लिखना नहीं जानती। इतनी बड़ी ताकत जिसके सामने कैसर और किसरा उस वक्त की दो सुपर पावर ज़ेरो ज़बर हो गए, जिसने रोम की ताकत को तोड़ कर रख दिया, जिसने किसरा के तख्त को उलट कर रख दिया, जो खुसरो परवेज़ के ख़जाने मदीने में लाया, रमतुल कुबरा के ख़जानों को मदीने में लाने वाला खुद अपने कुर्ते में 13 पैबंद लेकर चल रहा है। ऐसी रोटी खाया करते थे जो आम इंसान के हलक से भी ना उतर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दो वज़ीर आसमान में हैं और दो वज़ीर दुनिया में हैं। आसमान में मेरे वज़ीर जिब्राईल और मिकाईल है, और ज़मीन पर अबू बकर और उमर मेरे वज़ीर हैं। आप फरमाया करते थे कि अबू बकर और उमर अगर किसी मशवरे पर जमा हो जाएं तो मैं इनके मशवरे के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगा। एक बार आप मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, आपके एक तरफ अबू बकर थे, एक तरफ उमर थे। आपने फरमाया, ए लोगो, देखो हम क़यामत के दिन भी ऐसे ही उठाए जाएंगे, मेरे एक तरफ अबू बकर होंगे और एक तरफ उमर होंगे। अरफ़ात का मैदान था, 1,24,000 हस्तियाँ आपके सामने हैं। मेरे नबी ने फरमाया, इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सब सहाबा पर फ़ख्र कर रहा है और उमर बिन ख़त्ताब पर ख़ास तौर पर फ़ख्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। एक मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। सुभान अल्लाह। वो क्या मुबारक हस्ती होंगे जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, आपके पड़ोस में जगह नसीब हो। इतनी बड़ी बड़ी बशर्तों का मालिक मस्जिद नबवी में बैठे रो रहा है। पूछा, है अमीरुल मोमिनीन, क्यों रो रहे हो? कहा, तजला के किनारे अगर कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। जी हाँ, रातों को पहरे दिए दिए जाते थे, लोगों की हाल पुरशी की जाती थी, बैतुल माल से माल अपने कंधों पे भर भर कर जो है उनके घरों तक पहुंचाया जाता था। एक बार उनके गुलाम असलम ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे अपना बोझ उठाने दीजिए। तो कहने लगे, क्या क्या क़यामत के दिन भी मेरा बोझ तुम उठाओगे? ये वो खलीफा है मुसलमानों के जिसने खिलाफत संभालते ही 1 साल के अंदर अंदर एक सुपर पावर जो है पर्शियन अम्पायर को मात दे दी। और किसरा जो है वहाँ का जो बादशाह था, उसने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा को ये ख़त लिखा कि तुम वही लोग हो जिनके पाँव में जूतियाँ नहीं होती, और तुम वही लोग हो जो बकरियाँ चराते फिरते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जो है सरहदों में दाखिल होने की। उस वक्त
آپ کے ایک ساتھی ربی بن عمرو جو ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، اور ان کی بہت ہی مشہور یہ نریشن ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، جب پرشین امپائر جو ہے ان سے کہتا ہے کہ تم یہاں کرنے کیا آئے ہو، اور تمہاری حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی اور ہم سے لڑنے کی، تو وہ یہی جواب دیتے ہیں اس کو کہ ہم یہاں آئے ہیں لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لگانے کے لیے، کیونکہ جو کسریٰ تھا وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا اور رب منواتا تھا، سجدہ کرواتا تھا، جس طرح فرعون اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جو ہے نواز دیتا ہے دولت سے، مال و دولت سے، تو وہ اپنے آپ کو وہ یہی سمجھنے لگتا ہے کہ میں ایک جو ہے طاقت ہوں اور میں جو خدا ہوں معاذ اللہ۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوا جس طرح سے فرعون کا حشر و نشر ہوا تھا، اسی طرح سے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ٹیم نے، فوج نے جو ہے پرشین امپائر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ آگے بڑھتے گئے اور پھر رومن امپائر کی باری آئی۔ رومن امپائر میں کے وقت جو ہے جنگ یرموک ہوئی اور اسے بھی جو ہے مسلمانوں نے جیت لیا، اور اس کے بعد ایجپٹ، دمشق اور جارڈن جیسے تمام علاقے جو ہیں اور مسلمانوں نے فتح کر لیے، اور دھیرے دھیرے جو ہے مسلمان جو ہے بیت المقدس کی اور فلسطین کی سرزمین کی طرف جو ہے پہنچ جاتے ہیں، اور تمام چاروں طرف سے جو ہے فلسطین کی جو باؤنڈریز ہیں اسے کور کر لیتے ہیں۔ اور ابو عبیدہ بن جرح جو ہوتے ہیں اس وقت کمانڈر بنا کر بھیجے گئے ہوتے ہیں، وہ ٹیم کے سربراہ ہوتے ہیں، اور خالد بن ولید جیسے سپہ سالار اس میں جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جرح جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ پاک اور مقدس جگہ ہے، تو اس پر جو ہے ہم بالکل بھی خون خرابہ نہیں کریں گے۔ تو وہ کرتے کیا ہیں کہ فلسطین سے کچھ دوری پر جو ہے اپنا پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ اصل میں ابو عبیدہ بن جرح یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاک اور مقدس جگہ ہے، یہاں پر کسی کا بھی خون نہ بہایا جائے۔ تو پھر وہ کرتے کیا ہیں، ایک خط لکھتے ہیں وہاں کے جو بادشاہ ہوتا ہے سفرونیس، اس کو جو ہے خط لکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہم سے معاہدہ کر لیں، اور معاہدے میں جو کچھ شرطیں وہ طے کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں جزیہ دیں گے، جس کے بدلے میں ہم آپ کی مکمل طور پہ جو ہے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے جو عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، آپ کے تمام جو ہے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے سب کی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سے جو ہے ہجرت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ معاہدہ جو ہے لکھ کر ابو عبیدہ بن جرح جو ہے سفرونیس کے پاس بھیجتے ہیں، تو وہ جو ہے اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد یہاں تک کہ 4 مہینے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو انتظار کرتے کرتے، اور وہ کوئی جواب نہیں دیتا، اور جب 4 مہینے کے بعد جب اس کو جواب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے بیت المقدس کی چابیاں جو ہیں تمہارے خلیفہ امیر المومنین کو دیں گے، جو اس وقت کا جو تمہارا بادشاہ ہے اسے ہم چابیاں دیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ تو ہوتا یہی ہے، امیر المومنین جو ہے وہ مدینے میں ہوتے ہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اس سے پہلے میں آپ کو تمام کی تمام سٹوری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سنا چکی ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار بھی مدینے کو چھوڑ کر مدینے سے باہر نہیں گئے، اور یہ ان کا فرسٹ ٹائم ہوتا ہے جب ان کو جب خط ملتا ہے خالد بن ولید کا۔ پہلے تو مسلمان جو ہے یہی سوچتے ہیں کہ اتنی دور سے بلانا امیر المومنین کو شاید بہت زیادہ مشقت بھرا کام ہوگا، تو وہ کرتے کیا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بھی جو ہے بہت اچھے جو ہے قد کاٹی کے تھے اور انہی کے کزن بردر تھے، تو سوچتے ہیں کہ ان کو ہی ہم امیر المومنین بنا کر پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوتا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن پھر بعد میں جو ہے ان کو یہ خیال آتا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے انہیں سب جانتے ہیں، کیونکہ تمام جنگیں جو ہیں انہی کے نام سے مشہور تھی، کہ انہی کی وجہ سے مسلمان جو ہے ہر جنگ کو جیت رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، پھر ابو عبیدہ بن جرح جو ہے مدینے میں خط بھی لکھتے ہیں امیر المومنین کے لیے، اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ صحابہ اکرام جو اس وقت موجود ہوتے ہیں، حضرت علی، حضرت عثمان، جو ان سے جو ہے مشورہ کرتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے مشورے میں اپنے یہ جواب دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کہ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نہ جائیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں بہت سارے معاملات میں ان کی جو رائے ہے ان کو ترجیح دیا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت علی بن ابی طالب جو ہیں وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کہ یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو سچویشن ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، آپ کو ضرور ضرور وہاں پر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 مقدس جگہوں پر جو ہے سفر کرو، تو آپ جو ہے مسجد اقصی کی طرف سفر کریں گے تو آپ ضرور جائیں انشاءاللہ، اور یہ بہت زیادہ بڑا جو ہے موقع ہے مسلمانوں کے لیے کہ بیت المقدس کو فتح کرنا۔ تو حضرت علی کے جو مشورے پر پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں تیار ہوتے ہیں مدینہ کی طرف جانے کے لیے، اور تیاری کیا تھی ان کی، صرف اور صرف ایک اونٹ اور ایک غلام کو لے کر جو ہے فلسطین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کا بادشاہ،
जा रहा है, ना ही कोई प्रोटोकॉल, ना ही कोई आर्मी, ना ही कोई जो है वेपन्स उनके हाथ में, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तलवार, एक अदद ऊँटनी और एक जो है गुलाम साथ लेकर जो है फ़िलिस्तीन की तरफ रवाना हो जाते हैं और ये मुआहदा करते हैं कि एक बार सवारी पर मैं बैठूँगा और एक बार जो है तुम बैठना। और ऐसे करते-करते ही जो है फ़िलिस्तीन की सरहद पर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा पहुँच जाते हैं। इसके बाद होता ये है कि जब वो फ़िलिस्तीन की सरहद पर पहुँच जाते हैं और सुबह का वक़्त होता है, तो सामने नज़र आता है फ़िलिस्तीन, तो बारी होती है ग़ुलाम की ऊँट पर बैठने की। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा उसे हुक्म देते हैं कि सवारी पर सवार हो जाओ। तो ग़ुलाम जो है वो ये कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, कि आपने पहले ही मुझ पर इतना एहसान किया है, एक ग़ुलाम को आपने सवारी पर बैठने का मौका दिया। अगर आप मुझे ये कहते कि तुम सारे रास्ते जो है पैदल चलोगे, तो मैं पैदल चलकर आता, लेकिन ये आपका इतना बड़ा एहसान है मुझ पर कि आपने मुझे जो है सवारी पर बिठाया अपने साथ साथ। और अगर अब सामने जो है बिल्कुल फ़िलिस्तीन है, तो अब मैं ये नहीं चाहता कि आप जो है नीचे चले, पैदल चलें और मैं जो है सवारी पर सवार हूँ। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इस पे ये कहते हैं कि नहीं, अदल होगा अदल, उमर के होते हुए ये हो ही नहीं सकता कि अदल ना हो। तो यही होता है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ग़ुलाम को जो है ऊँट पर बिठाते हैं और उसकी नकेल पकड़कर खुद जो है चल देते हैं। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनका पाँव जो है चलते-चलते किसी गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी वजह से उनके कपड़े जो हैं और ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। और चलते-चलते जब फ़िलिस्तीन के करीब हो जाते हैं, तो उनके जो टीम मेंबर्स होते हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह, खालिद बिन वलीद, ये सब जो होते हैं वहाँ पर, वो अमीरुल मोमिनीन की इस हालत को देखकर ये कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, अगर आप चाहें तो अपना लिबास तब्दील कर लें। क्योंकि वो इसलिए ये सब कह रहे थे क्योंकि जिस जगह पर अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो है मिलने जा रहे थे, जो सुफ्रोनियस था और जो उसके कमांडर थे, और पूरा का पूरा फ़िलिस्तीन शहर जो है वो मुसलमानों के बादशाह को देखने के लिए सब के सब वेट कर रहे थे। एवरीबडी इन द सिटी इज़ वेटिंग फॉर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि उनके दिमाग में एक बादशाह का कॉन्सेप्ट था। क्योंकि वो ये देख रहे थे कि जो बादशाह जो है मदीने के अंदर बैठा-बैठा और तमाम जहानों में जो है अपने झंडे गाड़ रहा है और तमाम इलाकों को जो है फ़तेह कर रहा है, और 4 महीने से जो है हमारा मुहासरा किए हुए हैं, और वो कोई छोटी शख्सियत नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले जब जेरूसलम में पर्शियन एम्पायर ने जो है हमला किया था, तब उस वक़्त उन्होंने इतनी तबाही मचाई थी कि ईसाइयों का जो भी इबादत गाहें थी, उनके जो क्रॉस थे, वो सब के सब वो उन्होंने तबाह कर दी थी और बहुत ज़्यादा जो है कत्लेआम किया था। लेकिन इन द अदर साइड उन्होंने जो है मुसलमानों के अदल के बारे में भी सुन रखा था। तो इसीलिए उन्होंने जो है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा को जो है चाबी देने के लिए बुलाया था। और यही वजह थी कि एक सहाबी थे जो कि पहले यहूदी थे और फिर उसके बाद जो है वो मुसलमान होने के बाद कलमा पढ़ लिया उन्होंने, और उन्होंने भी यही वजाहत की कि हाँ, ये हमारी किताबों में, यानी कि अहले किताब जो है, जो यहूदियों की किताब है तौरात, उसमें लिखा हुआ है कि जेरूसलम जो है ऐसे इंसान को दिया जाएगा उसकी चाबी जैसे अखलाक जो है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के थे। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उनकी बात सुनकर कहने लगे, उन्होंने ये जवाब दिया, और वल्लाही इस जवाब में हम सब के लिए एक लेसन है। वो कहते हैं कि ए अबू उबैदा, मुसलमान जो हैं कब से लोगों की परवाह करने लगे? मुसलमानों को तो लोगों की परवाह नहीं होती। जी हाँ, वो ये कहने लगे, ए अबू उबैदा, हम वो कौम हैं जिन्हें इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ की वजह से, और वो है इस्लाम। जी हाँ, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो ये जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर हम इज़्ज़त ढूँढने की कोशिश करेंगे इस्लाम को छोड़कर, तो वल्लाही हम जो है ज़लील होकर रह जाएँगे और हमें इज़्ज़त कहीं भी नहीं मिलेगी। तो मैं जिस तरह से हूँ, मैं उसी तरीके से वहाँ पर जाऊँगा। और अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि एवरीबडी इन द सिटी इज़ वेटिंग फॉर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। सब के सब अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं। दे आर इन द स्ट्रेट लाइन, और लाइन में खड़े हुए हैं। सब के सब वेट कर रहे हैं। सफ्रोनियस और उसके जो कमांडर्स हैं, वो सब के सब वेट कर रहे हैं। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो है अपने उसी लिबास में, जिसमें 13 पैबंद लगे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएँ, एक कुर्ता है जो सफ़ेद कलर का है, और उस पे पैबंद भी जो लगे हुए हैं वो सफ़ेद कलर के नहीं, बल्कि जो भी कपड़ा उन्हें मिल जाया करता था, वो उस कलर के कपड़े को जो है पैबंद लगाकर और अपने कपड़ों में लगा लिया करते थे। जी हाँ, अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि क्या उनकी जो है
सिचुएशन होगी उस वक़्त में, और वो ऐसे ही, और हाँ, उनके सर पे कोई हेलमेट नहीं था, ना ही कोई उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, ना ही कोई टोपी लगाई हुई थी, बल्कि एट दैट टाइम ही वाज़ अ बोल्ड मैन। इसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं वो एंटर करते हैं, और तमाम के तमाम लोग वहाँ पर जो भी मौजूद होते हैं, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, या फिर मेजॉरिटी में उस वक़्त वहाँ पर मुसलमान भी मौजूद थे, चाहे वो मुसलमान हों, सब के सब जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं। और जब देखते हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा को, और जब सफ़रोनियस और उसके कमांडर्स जो हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा को देखते हैं, तो वो वजाहत करते हैं, क्योंकि उनकी किताब में जो है ये निशानियाँ लिखी हुई थी, जिस हुलिये में वो मौजूद थे, और उनके कपड़ों के जो पैबंद थे उन्हें भी गिना गया, और उन्हें देखकर सफ़रोनियस जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है, और बिना किसी जंग के, बिना एक शख्स के भी खून बहाए, और फ़िलिस्तीन को फ़तह कर लिया जाता है। जी हाँ, और सफ़रोनियस और उसके कमांडर्स जो हैं बहुत खुश होते हैं। सफ़रोनियस जो है पूरे फ़िलिस्तीन का जो है मुआवज़ा करवाता है, और क्या कहते हैं, फिर वो अपने चर्च में भी ले जाता है, और जब चर्च में ले जाता है तो वहाँ के जो उनका जो मुक़द्दस जो चर्च था उस वक़्त, वो उसकी चाबियाँ भी जो हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा को जो है वो दे देते हैं। उस वक़्त अरब में नुसैबा बिन काब नाम का एक कबीला होता है। नुसैबा एक सहाबिया थी, उनके बेटे को जो है उस चर्च की चाबियाँ उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो दे देते हैं, और आज तक वो चाबियाँ उन्हीं के जो है ख़ानदान के पास है। जी हाँ, वो देखिए, उनको ये मालूम था कि ये जो है हमसे बेहतर तरीके से हमारी जो है अमानतों की हिफाज़त करने वाले हैं, इसलिए वो अपने चर्च की चाबियाँ भी जो हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा को दे देते हैं। और इतने में ही ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त हो जाता है। जब ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त होता है, और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उन्हें उनसे इजाज़त लेते हैं सफ़रोनियत से नमाज़ के लिए, तो वो इंसिस्ट करता है उमर बिन ख़त्ताब को कि ए अमीरुल मोमिनीन, कि आप जो है यहीं पर नमाज़ पढ़ लें, यानी कि चर्च के अंदर ही आप नमाज़ पढ़ लें। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं उस वक़्त ये कहकर मना कर देते हैं कि अगर आज मैंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली, तो मुझे ये ख़दशा है कि कल मुसलमान जो है इस चर्च को शहीद करके और यहाँ पर एक मस्जिद तामीर कर लेंगे, कि उन्होंने ये सुन रखा होगा कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब ने जो है यहाँ पर नमाज़ पढ़ी थी। और होता यही है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वहाँ पर नमाज़ नहीं पढ़ते, बल्कि उससे आगे चलकर थोड़ी दूर जो है नमाज़ पढ़ते हैं, और आज वहाँ पर जो है उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम की एक मस्जिद भी मौजूद है। इसके बाद जब अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं उस जगह का मुहासरा करते हैं, जिस जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में तमाम अम्बियाओं की इमामत की थी। जी हाँ, जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा उस जगह को देखते हैं, तो उनका बहुत ही दिल जो है वो रंजीदा होता है, क्योंकि उस जगह को वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने कूड़ेदान बनाया हुआ था। वहाँ का जो शहर की जितनी भी गंदगी थी उस जगह पर वो लाकर फेंकते थे। तो अमीरुल मोमिनीन खुद अपने हाथों से उस जगह को साफ़ करने लगते हैं, और तमाम सहाबा जो हैं फिर उनके साथ सफाई के लिए लग जाते हैं। और जब वो जगह धोकर पाक कर दी जाती है, उसके बाद जब अगली नमाज का वक़्त आता है, तो वहाँ पर जो है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा भी मौजूद होते हैं। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं, आपको पता है, उन्होंने ये अहद कर लिया था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, तो वो भी जो है वहाँ से चले गए थे, और उन्होंने ये अहद कर लिया था कि मैं आज के बाद जो है अज़ान नहीं दूँगा। फिर उसके बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ए बिलाल, कि प्लीज़, कि मैं आपसे जो है हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है अज़ान दें, ताकि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों को ताज़ा कर लें। फिर बिलाल जो हैं वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो खुद से अहद कर चुके होते हैं, और वो ये कहते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, कि मैं जो है अपने आप से वादा कर चुका हूँ, और मुझसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि जब मैं अज़ान देता हूँ, तो मुझ पर मेरे नबी की याद जो है गालिब आ जाती है, और मैं उसे पूरी नहीं कर पाता जब अज़ान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है तो वो ये कहकर मना कर देते हैं। लेकिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं उसके बाद फिर उनसे जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि ए बिलाल, देखो, ये वो पाक मुक़द्दस जगह है जिसकी तरफ अल्लाह के नबी ने सफ़र करने का कहा है, और फिर वहाँ के बारे में सब बताते हैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा। और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आज हमारे दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मौजूद होते, तो आपको वो भी यही हुक्म देते कि ए बिलाल, आप जो है वो अज़ान दें। उनके जो है इतना इंसिस्ट करने के बाद जो है बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा मान जाते हैं। और फिर आपको पता है, जब सबसे पहले अज़ान का हुक्म हुआ था, तो वो पहले शख्स हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ही थे जिन्होंने मदीना में सबसे पहले अज़ान दी थी, और फ़िलिस्तीन में भी बैतुल मुक़द्दस पर अज़ान देने वाले सबसे पहले शख्स जो हैं वो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा बने। जब वो खड़े होते हैं अज़ान देने के लिए, और जब वो अज़ान जो है शुरू करते हैं, तो तमाम के तमाम सहाबा जो हैं वो रोने लगते हैं, और
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اتنے زیادہ جو رونے لگتے ہیں وہ بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بہت زیادہ وہ روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ روتے روتے وہ زمین پر گر جاتے ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ وہاں جو موجود ہوتے ہیں وہ سب بھی رونے لگتے ہیں، اور وہ جو منظر مدینے کی گلیوں سے جو اذان کی آوازیں گونجا کرتی تھی، وہ سب کے سب جو ہے ان کے سامنے وہ منظر جو ہے وہ آنے لگتا ہے، جب بلال رضی اللہ عنہ جو ہے مدینے کی گلیوں میں اذان دیا کرتے تھے، تو وہ سب ان کے نظروں کے سامنے آنے لگتا ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوں گے، اب جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل چکے ہوں گے، اب وہ آ رہے ہوں گے، یہ سب منظر جو ہے ان کی نظروں کے سامنے آنے لگتا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہو پاتے اور وہ گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اٹھائے سے بھی نہیں اٹھتے، اور بہت زیادہ جو ہے ان کے اوپر یہ غم طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں امامت کے لیے آگے آتے ہیں، اور وہ امامت کرواتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نماز ادا کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، جب حضرت عمر جو ہے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، تو وہ ہی پہلے شخص ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس جاتے ہیں، بیت الحرام میں جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں بلال، ہم حق پر ہیں۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو پھر ہم کس سے چھپ رہے ہیں، تو پھر ہم کس سے ڈر رہے ہیں؟ اب سے ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب عمر آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ چلے میرے ساتھ، اور ہم آج سے جو ہے بیت الحرام میں سب کے سامنے نماز ادا کریں گے۔ تو وہی پہلے شخص ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی اور تمام صحابہ جو ہیں، جو پہلے چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اب سب کے سامنے جو ہے ان کو ہمت ہوئی، انہیں طاقت ملی کہ وہ سب کے سامنے جو ہے نماز پڑھ سکتے تھے، اور وہی پہلے شخص بنے بیت المقدس میں بھی، جن کی وجہ سے مسلمانوں نے فرسٹ ٹائم کھلے عام بغیر کسی کے ڈر کے جو ہے نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہاں پر نماز جو ہے پابندی کے ساتھ ہونے لگی۔ اس سے پہلے کسی بھی مسلمان کی وہاں پر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سرعام جو ہے اپنا ایمان ظاہر کرے، یا پھر سرعام جو ہے مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھے۔ وہاں پر لوگوں نے کوڑا پھینکنا شروع کر دیا تھا اور اس کو کوڑے دان بنا دیا تھا، تاکہ مسلمان جو ہے یہاں پر نماز نہ پڑھ سکے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اخلاق اور ان کے انصاف اور ان کے عدل جسٹس کی وجہ سے وہاں کے جو عیسائی اور یہودی تھے وہ بھی پگھل کر رہ گئے، اور انہوں نے بغیر کسی جنگ کے جو ہے مسلمانوں کو، عمر بن خطاب کو جو ہے یہ بیت المقدس کی چابیاں پکڑا دی۔ اور آپ امیجن کریں، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کی امامت کی تھی، اور آج بھی اس زمین کے لیے کتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ تمام کے تمام نہ جانے کتنے انبیاء کی، کتنے رسولوں کی قبر اس سرزمین میں موجود ہے، کتنے ہی انبیاء کے قدم مبارک وہاں پر پڑے ہیں۔ لگ بھگ جب یہ واقعہ ہمارے سامنے آ گیا کہ ہمارے نبی کے بھی قدم وہاں پر پڑے ہیں، اور ہمارے نبی سے پہلے جو بھی نبی گزر چکے ہیں، لگ بھگ 1,24,000 تمام کے تمام نبیوں کے قدم اس پاک مقدس جگہ پر پڑے ہیں، تو کیا جگہ ہوگی؟ اور وہ جو لوگ قربانیاں آج وہاں کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ ایسے ہی نہیں دے رہے ہیں، اس زمین میں کچھ نہ کچھ تو ہے، کچھ خاص بات تو ہے اس زمین میں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہی یہ ٹائٹل جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو شخص تھے وہاں پر سرعام نماز پڑھانے والے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر تمام صحابہ کی اور مسلمانوں کی امامت کی۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اور مسجدوں کے مقابلے میں یہاں پر آپ کو جو ہے کئی گنا زیادہ اجر ملتا ہے ایک نماز پڑھنے کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم 3 جگہ جو ہے سفر کرو اپنا، جس میں سے ایک مسجد اقصی بھی ہے، اور یہاں پر اگر کوئی شخص جائے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے صرف اور صرف وہاں پر نماز ادا کرنی ہے، اور وہ نماز ادا کر لیتا ہے اپنی اس نیت سے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں جب فلسطین کی طرف، مسجد اقصی کی طرف جو ہے سفر کرتے تھے، تو وہ رستے میں پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے،
اسی لیے تاکہ کہیں جو میری جو اجر ہے وہ کم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میری جو نیت ہے وہ صرف اور صرف وہاں پر نماز پڑھنے کی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ قبلہ اول بھی ہے مسلمانوں کا۔ تو اتنی بڑی جگہ جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فتح کی وہ تھی، بھی بغیر کسی ایک قطرہ خون بہائے بغیر اور بغیر کسی جنگ کے، اور اسی لباس میں اپنے جس میں انہوں نے 13 پیبند لگائے ہوئے تھے۔ جی ہاں، اگر آپ اندازہ کر لگائیں کہ اگر آج عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ہمارے بیچ موجود ہوں اور وہ آ جائیں اور ہماری پرابلمس کو دیکھیں اور ہمیں دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں عزت کو، ہمارے پاس بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس اچھا لباس ہو، واللہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم جو عزت تلاش کرتے ہیں وہ ان چیزوں میں تلاش کرتے ہیں کہ ہماری لگزوریس لائف ہو، ہمارے پاس مہنگے فون ہوں، ہمارے پاس جو ہے گاڑیاں ہوں، ہمارے پاس اچھا لباس ہو اور ڈگریاں ہوں۔ ان چیزوں میں کبھی بھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج آپ دیکھیں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جن کے پاس یہ ساری تمام دنیاوی جو لغزشیں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان کے پاس عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔